tabuk je illegal migrants abro tiye urpat lai tomani abro nugui tam sana musu hambai norok tini orok pungkesango phaimani bagai ani kok kharana ni bagai je o channel no nainai borok nobo hambai ya faro kok ngai illegal migrant to Tripura ni tini ni ketal kono problem ya illegal migrant Tripura India by mar jarang pro ni sini na tabuk teruk teruk khai bangte je bangi thanga abo ungthon 71 ni pore ni gotona ungthon abo tabuk ni gotona tabuk je illegal immigrant no ti central government bo kwbangma initiative nahar mani yagulo tabuk ni recently je initiative hilo Amit Shah Bangladesh irokno rukhlaina ni bagai je drive rimani o jorao je পরিস্থিতি ingmani Tripura government central government ni directive principle o directive principle no mani angi je khlaimani abo to belai nindoniyo tambagai hingai India government je samani Tripura government abono samung khaya India o Bangladesh irok je hub mani aboni corridor to Tripura se aro Gujarat Rajasthan Delhi aro niyo boro police proshashan rogramoi Bangladesh rogno Uzbek khlai rohoro Tripura khai tabsa jaratei masapano Bangladesh irokno rukhlai jagya abo to srai Tripura ni tabuk ni proshashan dol proshasok BJP BJP ni king Rudungo policy maker Biplab Deb ungthon Manik Saha ungthon Pratima Bhumik ungthon borok to BJP ni shishostaniya netarok borok se YouTube ba social media o Facebook o borok ni bumungui sajak borok Bangladesh hini ngai borok se Bangladesh ingni to hangkai Tripura ni Bangladesh irokno borok rukhlaina ba kundin phano rukhlaiya abo Pradut ni ba mothani je attitude abo bo borok no lama korodi tongkha tambagi nyakai ekbar bo sao geta Tripuraland chakla rusnobad tei Chittagong no nahana hinei Bangladesh ni aroni je Yunus caretaker government bo challenge ho ekto sarvobhaum dol ba sarvobhaum rashtroni pradhan baise আঞ্চলিক দল ni প্রধান আমতি হাইকাই কগ্রক সহ আরো আমতি সিস্টেম আ জায়গাও যদি চাকলা রুসনবাদ বা চিটাগাঁও আবো যদি সকাইকা হাঙ্কাই মিনিমাম 10টা ডিস্ট্রিক্ট বাংলাদেশ ni আবো ক্লাইও গা জায়গাও প্রায় 3 কোটি ni মতো হিন্দু উঠন মুসলিম উঠন ওয়ানজি চিন বরগিয়া বরক আরো সকাইনাই আফ্রো হঙ্গাকাই চিনি বরক ni 3 কোটি borok phaikya hangakai tabuk chini borok je majority tong kichaphan tongmani majority yafan kichaphan tongmani somoyo hangkai na chin borok গণতন্ত্র sabek khai mansinai na MP mansinai na MLA mansinai na kuno mansinai abo hoilo mothani supremoni mokol nugya wasukna ringya sina ringya kok thairok sai tongmani te amti haike no taisa saka yango bini dol no khai bole Bangladesh rikhlaina ni bagai andolon khlai tani rikha bo khai bole ang to Bangladesh no kundin phan horthang de hini saya hin sai tongo bo khai ano Bangladesh no wasiba no kundin phan rikhlai ro de hini saya padal konar no se Bangladesh rikhlai o ro hini sai tongo bo khai bole rikhlaia yang tau khai nuk khana bole norok jotono media o motha ses rajani bo bekram baikha bisma baikha motha bo chokhraina ni paisuk lama sramai rikha Ngai yang BJP IPF tibo Tripura komor thana ni lama ngi tong tamgai ngai srai nugui tongo
borok rok khai bolo raja hinai bugra hinai khulum layo lob layo chin borok rok khai raja hinai hiaba a raja se joton srai mungchajak a raja ni karone se tak chin inti obostha on bagi se tak majority kerika minority loss minority klaika a raja ni srai mung abo ni bagi na chini rajbari ujen ta place kamaka proshashan kamaka जनसंख्या मेजोरिटी कमाखा ताबुक आ राजानी न दोष नि कारण ताउ पुष्पबंत वो फाल रह सकबा कक बरक तो बसाई मालियानो कक आंगबनो चैलेंज रियो इंडिया वो इंडिया नि कम्युनिस्ट स्टेट नि बरक जदि फायै बिसाब बिसिंनि नि परे कक बरक थ्रुली कक सावै मानो हंगाकाय ताबुक जराति बक बरक कैसा बनो लेक्चर रिमान गाथन कक बरक बिनि बिबि सं progang ton kriting ton bor khorsaman ko bor saimia bobor saimia ko bor a mudi se hambai ba hin ble mudi ba hambai hin man mol mudi go bungo hin sam saiman ble inga amti hai ang bisi kok sali a hini hima bai amti bai da bin ko bor ngkawa tabu main jeta chini tabuk chini da fani jotton slai jotton chini dongsoni karon ni mulo dongsoni chabika thi mi tu mani tab bjp no tebo ক্ষমতায়ন খাই tongmani o mot ngo product ni karon se tambage hingai bo bjp no yango mudi nengano sinia ko bla hini dom rogo yango mudi nengano sinia ko hini dom rogo amit shah no ngo khayo au o amit shah bai khai bo thokai jak supka au thok bo ringia ni karone thokai jago bo jodi suarelem phan ganang hingai thokai jakla khamun thokai jak mani bagi thokai jak man paisupka thokai jak man bo bumti hai ke thokai jakka bo sagna bole bubagra hini gosio bubagra hini bube khulum jago অথচ বসাও ang raja ni bung no dilek thai di himpro kai buyano social media rogot sao amti hai bui tam hintong yabo baya luku bayang hamjak maslai kaitor baisa hamdangan nango social media wo buyano raja no dilek themanoti gobang comment khlaiga gobang ma borong no comment khlaiga ko comment khlai mani aborong na angase porwa khaya কিন্তু real jeta kok kubui jeta kok a kubui kok no ma sanai ang kaitor ni borok kaitor singno da giman se ta kiridi busuk barsa 365 time mane bisao waisa kai ta kiridi hinsau e kubui se singno mutangnai ba kubui no maso raja hini tong mani democracy o raja ke skre otho sin borok kai tam ni bono raja hini tonglai khaba o boss joton slai cheno tabu lama koroi lama hamyao tangni tongkha lama hamya borte tabu BJP to sini borok ni MT na bo 125 amendment no bill no tabu 7 bosor bogoro phaiman biagulo BJP abono masaban saka BJP government 11 bosor phaiman 11 bosor lai thamani yagulo bill saka direct funding ni kok sajaka o বিদেশি বিতরণ ni hini samani বিদেশি বিতরণ ni সিস্টেমga ba a TNB rok o NLF tirok insurgency system mani aboni karone se ingle inge tabu ketal isu ya tabu orwo o motha hini phainai rok o motha hini thangnai 14 tarik baijal bariwo je gotanang mani abon rok srai ge nugui tongha aro bo disciplinary কোনো action bana haragya raja phone rajan biruddhe kok sagagai rajani bini dol जों तो बिन दल जों तो बकुन एक्शन हानानि कुनु क्षमता करे बन्द जों कुनु हिंगमा जों डेमोक्रेटिक हिसाबै डेमोक्रेसी इंगो दल हिसाबै जों साइनि मानो किन्तु अरो बुजिनानि बाता सिनि बररकनि ओ जे इंगो इलीगल इमाइग्रेंट नि जे प्रॉब्लम इलीगल इमाइग्रेंट नि प्रॉब्लम नि सलाय स्लाबुक चिनि मेन निबजाखा प्रशासन क्षमता नि राजा साकाय हिनो ang मुख्यमंत्री naya abar 2028 ke chin barang मुख्यमंत्री hi sasoka bunti hai abo amti hai ke amon manam bagi tau Ranjit no khai pairi hoka Ranjit bine yango onimes song ni biruddhe jot MLA MDC ni biruddhe Ranjit jokhon saka a samoyo kai tam nukjaka Ranjit no out khlai hoka ngai Ranjit batao dolokun jaga magla kangka agami din tiket malagla kangkai मुख्यमंत्री no tui phai bono Bangladesh ni khlayo Bangladesh ni movement khainani bagi khlayo ya ba yang okai biri ni borok no tlang thangi aro gathering khlai BJP ni সংগঠন no khlaina nai tama abo na ni odikar na manani tabu mungsa kisu se maya
na chakri di mano na loan di mano na industry khai mano na kuno institution koto koto snamai mano na kuno factory industry snam mano na kuno kaham trading di mano na kuno khai mano otosa mungsa kisu khlai me o tabuk borno na empower khaina ni bagai Bangladesh initial tisiawai wansarang no thansang na ni bagai table sep khlai na nain mani ajagawo nengte kun dina dini emang muk thangna ni sambhobona tongsi kaje obo boro rogno mokol thaplari nani bosik mokol thaplari tongka yang okai bole ang raja amti hai bini no saya ni karone tau mothani amti hai a 13 jana MLA ni bisingo khoroksa MLA khor phaiye MLA jot MDC EM rong ni chitrono srai kai sai ribika a sai ribe mani ya golo fano bono na kariyo na tonio na bun dol ni ngo hini sao nga jago disciplinary action na ya hangkai জনগণ কি undisciplined party na kun din ban সমর্থন খাইছি নাই খাইন দরকার দং নরক নরক মিডিয়া রক সাসিদি নরক লুকুরক সাসিদি ম থানসানি ম কি থানসানি মাহিত্য থানসানি ইম্পর্টেন্স na oro rang salainani srai ke sao rang chakai sai to khable ei suron deborma sawai bo subjonal ni chairman srai ke chuak maikam ron ko srai ke sai khanega tau borok ba invitation ma khai chuak nangna ni sadi padi wa thangai bujam susam no chuak nangna ni rang chana ni কোটি rang chana ni baksa 3 কোটি টাকা ni nok tango baksa 18 pilar 18 nok hini amti haiklai ma khai au কোটি rang no ses khaileka 10 lakh 20 lakh dangni kaisa program mo khaika rang bai borok no paimaya rang bai chingno paimaya rang bai tiprasar no paimaya rang bai phaljak tongka product si tamgi product phaljak hangakai Congress ni agi ni neta tabuk ni ngoni Assam ni Mukhyamantri Himanta Biswa Sharma bono joton sele corrupted leader sing samani bai tabuk naki India ni top 10 ganang ni sing thanai to hapon inga o product ap gono Himanta Biswa Sharma ke dada hino Bijay Rangkhola hai leader no kai Bijay Babu se Bijay sar ko phana hinlia amti hai kite kubuni engko kaham binlai senior jemon datam hon jomatian datam hon hini bumku binslai bobusek senior dasibu sipcharan dewarma superintendent engineer kono sibu hini hino da ngai Himanta Biswa Sharma slai bobusek senior ba chin borok ni bisinga borok busek prominent leader borok no dada ba babu hinan bata tongmani othoso engko khai tamusi gamon Himanta Biswa Sharma kai binthan dada tam gai hingai o BJP by the main halok ओ एग्रीमेंट ना कुछ लेके आएगा इंतजार करो हिनी हिमाने आओ आ समय के बो हिमंत बिस्वा शर्मा बिसिन के बाग मानखा आओ कोटी रांग ओ पुसो बंतो न फाल दिखा आरो वो आबो बाय बसे मानखाना आबो बिसिं नि व्यापार सावले साइमानाय आबो न जुदि डाइरेक्ट इन्वेस्टिगेशन खाइके काय निचे मानजाक नाय यगला आबो नि फल स्वरूप ताबो प्रदूत नि सर्वशेष सिंसुक पाइखा सर्वशेष सिंसुक पाइखा बोते जेसेकपान रांगला अक्टन जेसेकपान इस्यु कालिसिदन अरवते प्रदूतनि अस्तित्व सार्वे खाइना दिताउ सार्वे खाइने काके नुगनाय त्रिपुराव सार्वे खाइना दि बिनि जे 4 बছর লাই থাকা एनकोनि एडिसिव ताउ गारो 2 बছर नि লাই থাকা एनको स्टेट गभर्नमेंट और जागाव बिनि अचिवमेंट तामतंग मुंगसापन जे अचिवमेंट करे और जो सरकार जे अचिवमेंट खाइलांग मानि आबो हाइ मुंगसापन कुनु अचिवमेंट खाइमामन करे ना चीन borok ni special drive di manka hazar borok sakri di manka tau ba kereng kai kereng ganang kai ganang keplai kai keplai amti jaga kereng ni ma kamti jaga ganang ma kamti jaga keplai ni maka amti bo kono kisukure borong bor jaga wo suag nang lainani bor jaga wo engko khainani amo simise oni mesto sorasori sarika bamfront ni amalo ngakai birodi dol fano o tulasikor fano meeting khaimano hinei tabu kai kubuni birodi dol lok meeting misi pano khaina relia amti haiklai অত্যাচার অনাচার খাইতং মানি আবনি বথাই কি মাংলাক দিবা আবো যতনি দোষ রাজা তামগৈ হিংগাই বিনি নেতৃত্বে যত কিছু অঙ্গ হিংগাই বিনি বড় দোষ বিনা দোষ ন বরিগ্রেট খাইয়াসাক রিপেন খাইয়াসাক ব আবনি কোনো রেহাই করি কাম তামগৈ হিংগাই পাপ যত ন খাই মানো হামিয়া জায়া যত ন খাই মানো কোনো বড় পাপ মুক্তয়া আং নিজিবয়া সিংসানি যে যত বড় ন মুংসানা মুংসা saya tonggo saya suka tonggo kintu aboni bagai
repent ba regret khana nangnai product hingkai abono repent bokhaya regret bokhlaya jar phole aboni tei serai mungni theke ashirwad phainani kono lama krai thanjang nani bagi bono jing je concept bimani a thanjani mai tanam bonargliawi rang ni bukhago sei lob lala sengui thangai dolno thano phaloi rikha tamgi phaloi rikha hingkai jemon agreement ngai bipingo kanchan prabha devi tripura hano phaloi rikha bondok dewi rikha aro rajotto ses khai rikha aro ni rajdari na pairi rikha abo haikeno BJP by alliance hini sawai aro agreement hini sawai aro pusu bonto phal diwe abon selai pon tebo tau joton selai amya khai ka aboni deepness kebo bujina ni ringya ko political ni deepness tamo borotong oro produtno judi amti heke rang phono goi amti heke khai lejur khai toni ma khangkai oro BJP forever ruling khaina ni bage je policy khemani o jagao sijak nokjak mokol pajak borok borok যদি খরাং তিসায়া ngakai chini dofa tebo tolao thanai amti haiklai rajniti nung srai srai sei yango Ranjit no kai sai tongkha nin bidesi andolon ang समर्थन khlayo kintu yango kai ang Bangladesh irona waisepan refinery bagi saya ang tebo sigata tiprana ni truksa wansara sti phejinai amti haini hini sai tongo kiaba amo wansara bo buji paikha je obo dut ahai thokai tei krui thokai simisi bo already BJP pajak paikha mungsabo kisu khalimia chukti ni pun kam khalia ongkori phaina hin sai tongo tabu kok borok ni kok na sawana tabu ni gon gon sawana ning alliance ni tongo ngakai a alliance ong yang ke ba ning ongkor phaina ni sorto sili dim sik din bising khaya ka ang ning betong ni hin si ongkor phaidi abo bo mon maya nga abo maya ke bo na man ma kwai khaba na kun development to we rim maka tin borok ni Chin Borno Kuti Puti Arab Putis Amerika, Kun Chin Borno Scientist Amerika, Chin Borno Kaham Technician Amerika, Kaham Engineers Amerika, Kaham Doctor, Kaham Philosopher, Kaham Traders, Kaham Businessmen, Kaham IS IRS Amerika, Natam no di Klaimaka, Mungsa Kisu Klaimia, Otozo, Kok by Tei Chodelia. Tabu जों बिसिंनि राजनितिनो बुजिना नांनाय तिरिप्रानो जों कप्लाय खायनानि बागै आबो हायके तुमफ्लारि लायै सिनि जोंनो नष्ट खायनानि सलाय बरं सामं एक्शन खायै बाहाय खायै सिनि बरकनो कुसुक जतलां थांगै सिनि दफानो फियोगै मलब्रुम ब्रुमनि बागै सिनर राजत्व जों स्नाममानानि पलिसि से खायनानि बाता आबोनि बागै जे थानचांनानि बाता हायनो थकाय बाय ताताल बाय ओ बोरै जाराय नोंनि चुवाक माखामनि बै थकायनि राजनितिनि पलिसि खरकसा मन्त्रि जानानै खरकसा एमएलए जानानै मन्त्रिया बरक जुदि बांलादेश रक फाइ जुदि त्रिपुरायाव मुख्यमन्त्रि जानाय चाइ मानो हंकाय चीन बरक मुख्यमन्त्रि जानानै बागै एमंग नुखाबा चीन बरक साइन्टिस्ट नानि बागै एमंग नुखाबा चीन बरक प्लेन पाइलट नानि बागै खरक बसे एमंग नुखाबा चीन बरक खरक बसे काहाम गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर थानानि बागै वासुकाबा काहाम फिलोसोफर नाम नाखेबा आबरंनि अनुप्रेरणा बरडी आबन सलाइ चीन बरन ताम खलाइका ओ जो सरकार ओ आईएनपीटी इंगो सॉरी आईपीएफटी इंगो मथा बीजेपी नि जो सरकार बरक ड्राग्स जानानि से बेसि बांसियो समाज कोनो आइन शृंखला हिन करिखा समाज कोनो मानिलाय मुहिन करिखा साबनलाय साबो थकाइमान साबनलाय साबो बातपार खाइमान साबनलाय साबो जायाखै तंमान आबो से बाताइले मुंगि तंसियो सरसते खरजाना हामिया चलाय सलाइनानि सोशल मीडिया वासे दलनि बिसिङाव वालायखा ससियल मिडिया से वालाय मुंसा पाइसियो आमोनि बारा आदर्श हिन दल ते बड़ तंसि हा आरो ससियल मिडिया वालाय मन स्राय स्राय फाइमानि परे फानो आ जे सिपुरै मोहिनी हिनाय ना डिसप्लेनरी कोन एक्शन ना हमन खना खक्स बिना तानि बिल्ड बक्स सेमनो आ कुन जागा खो दिले फेसबुक लाइव हिनि फाइव लाला तां अरखे माय आबा नों फेसबुक लाइव आबो तां लाइदि तां सकलाइदि बा रनजित नि जाया बा अनि मेस नि जाया बा गनि सबाय नि जाया बा बिश्वजित नि जाया हिनि सानान बताबले saya ko application pano ingkai disciplinary action jona hamai angke aba dolotam khai bujet corruption nungla nam ngotong corruption to nuguin tongkha a corruption ni tebo corruption ko tongnai abo clear boto ses paisuka bokun motem bok bisma baisugui paisuka bojja saisipan sasiri jasapan khaijiri bote kun jaga malia na BJP jaga manai na
CPM jaga manai na Congress jaga manai ba bukun jaga thangi pano bo kaham jaga manani kun saw mana kare ar bini motive action bo vision bo serai kini kare na bo Tripura ni mukhyamantri chanai hino na kunu kisu kini araja simi bumung bai tamung khaima nungsada khaima ka na illegal immigrant no khaima kha mania borong ইতিহাস no sakomorna ni bagai puso bonton no phalan bagai ki busuka ইতিহাস no sakomorna blai agi ni borok orbo je Radha Kishore Manik ni engoni rajbari tongmani abon sawo proman khaijena ma puso bonton mai tha ga bini sini dafani je kumuno samai nei bose blai tau bo ngo bugra blai sak sak no sawo ganatantra o kun jaga raja kari raja khai boro flight ni tamsi hi pana awase raja phone ke bod niji ang raja na bumung ni dilak khadi hima bai aw bai da bo ang raja hiya go hin bosika saimalia Indian Airlines simin bo bakara hini aw bai da bo raja hin go silia to bo bugra hini flomdana ni bagai okra sakara ro phang flomdana bagai bo tida but khaya le nge okra rok da kusuno khulumba nge raja sei aga raja hangkai to ruler raja mane tam bini biruddhe jokhon sawa samoy action khanani na taw kebo asik dolo asuk uchringkolon tangmani bo action khaimaka ngai abo dol liye babe bo action khaimia samajik babe bo action khaimia rajnaitik babe bo action khaimia nge botam ni bagi raja hino tam ni bagi bugra ha democracy to raja kare abon pore phano je bohurupi ni shaitan ni rup mu hamane abo pura shaitan ni rup se abo borok buji meya abo borok buji meya botam trukcharong ni se anti bo trukcharong ke anti ngai wansarong ni bo Bangladesh birut ko Bangladesh ni decline bagai wansarong ni birut anti ediba athase bojo to ni hinsai to bai ke ba ko ro sa ngo ba au go kothok ba kothok geblai nge bo boro te bin jaga tong sinai ba automatically abo ang samo baya bichar khainen roka ako ki reality hot nara nang nam nanya nge baksa bororo haino go khailai sin bororo খুব ইমোশনাল লিঙ্গি বসাও যে বাংলাদেশ বিরোধী খাগাকাই जों माननाय এর ইমোশনাল টাংদি প্র্যাকটিক্যাল লিঙ্গি বাহাইকে বাংলাদেশ সিরগনি ও সমস্যার সমাধান খাইনাই আবশ্যক দরকার বাংলাদেশনি সমস্যার সমাধান খাইনাই ও হাসিনি ও চিনি হানি অধিকার আবনো जों বাহাইকে স্থাপন খাইনাই আবনি পলিসি সে মেইন নাঙ্গো आ पलिसि नसे आ पलिसि बायसि जों थांनाय यक आबसे कुबु आं तो NGO नि लगे आं ताबु कांग्रेस निबो खरसा ऑब्जर्वर आना कांग्रेस निबो ऑब्जर्वर रियु दिखा इंगाय ताबु कांग्रेस नि जे दलीय नीति कांग्रेस तो संविधान बचाओ गणतंत्र बचाओ इंगाय जे जगह मथा नायो हले कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन इंगाय संविधान बचाओ संविधान से जत किछु सिनि राइट टंग टंग ngakai सिनि जे मर्जर एग्रीमेंट माने अब इलीगल अब इम्प्लीमेंटेशन खाया अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल नो स्टेट गवर्नमेंट मानिया अब रंगनो तो जों निचय कारिनाय 125 amendment bill अब पासिंग या अब नो निचय जों खायनाय कांग्रेस नि जे विजन मिशन अब बायनो जों अब थानाय ताबु कांग्रेस नि जे संगठन त्रिपुरा चिकन नङै थांमानि ताबु आबनो कांग्रेस नि संगठन क्राक खाइति फेगा कानो जोंहा उनगनि 6 शेड्यूल जेमन तुबि फेमा हाय तीनटा असेंबली सीट बिजरांखल बाय चुक्ति खाइ राजीव गांधी नि मल जे फाइमाने हाय ताउ जुदा मल जे स्पेशल ड्राइव दिबै चाकरि बरनो चाकरि दिबै बरनो अर्थनैतिक अवस्था उन्नति खाइमा माने हाय आमति हायगेन जों ताउ कोमो प्लानिंग दङ ताबु कांग्रेस फाइबो कोनिका फानि फरक न या जगह ताम खलायो ना अब तो ताम गाय चिन बरक उंनानि बं बरक उंनानि जा जागाव कांग्रेस तो कुबुई दल ओ कुबुई दल नि बागै न भारत स्वाधीनता मानका nge ताबु अरव रियल जेता कक बिसिं नि कक अब बुमति हाय त्रिपुराव कांग्रेस नि संगठन जों स्वीकार खायो कांग्रेस नि संगठन कम कियाबा चिनि 20 टा सीट नि बिसिंग ST ni 20 ta seat, SC ni 10 ta seat, minorities ni je seat, OBC ni je seat, a seat by majority khai nahi hakai,
অটোমেটিক্যালি চীন বরকনি সিট গোबां आसामाव चीन बरकनि একটা আমূল পরিবর্তন নগৈ থাংमोन ओंखाय আমূল পরিবর্তন নগৈ থাंतानिव जों कंग्रेसनि बिसिंतै चीनी जे मानथाय सकतायरकनो जेहेतु सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल कांग्रेस सावै दङ गणतन्त्रनि कक बा डेभलपमेन्टनि जे कक बीजेपी सरकार दिसलाय कांग्रेसनि जे पलिसि दङ माने आबो जतनो कांग्रेस बीजेपी नाहारिसे आबो ताबो इमप्लिमेंटेशन खाय सुदु रूप सिमिसे बुमुं सिमिसे पालदों आ पलिसि बेन दङ गा जागाव चीन बरक 20 टा सीट मेजॉरिटी हो ताऊ जतनो ना मठावलिया बीजेपी लिया जतनो 20 टा सीट 20 टा नो ते आबोनि लगे जेटा चीन बरक फैक्टर सीट आरो चीन बरक बताई फेगा हंगाय चीन बरक मेजॉरिटी नि फेगा चीन बरक चीफ मिनिस्टर यानी साबले भविष्य बानि रिमाने बाबो हायकरा ते टिपिकल नों तो आगे एक समय बीजेपी को खायजाखै बिसिंथि खबर बिसिंथिया सराय सराय आं तो स्टेट बीजेपी नि स्टेट कमिटी नि कन्वेनर दंमोन यास्ति आबो कांनि बीजेपी पार्टी याखा भायाखै आं बीजेपी रो नाय नायखा बीजेपी नि आं स्टेट कमिटी नि कन्वेनर नि तंगै और खूब काहाम न बीजेपी बे रेस्पॉन्ड मानखा त्याबा जे इशू चीनी जे गनि इलीगल इमिग्रेंट नि इशू illegal immigrant ni issue obono jodi pairi me angai sing musa kisung me दिल्लीयाव थांगै दिल्लीयाव गनि जों गाहाम कतर कासा दल थांगै बीजेपी थांगै बीजेपी नि सेंट्रल लीडर्स रक बाय मालायखा ते आबन लगे आरएसएस रक बाय मालायखा नायबा अरो बीजेपी बावतानि राजनीति बीजेपी मोदी जे फाइ बाय साफाय मानि ताव त्रिपुरा सावनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री सावं नाम बता त्रिपुरा सांग नाम बता उमा बायसे जों बीजेपी मन त्याबा नाय नेखा आरो मेजॉरिटी बरक नि बूथ नि बागै बरक बूथ नि राजनीति सिखायो बीजेपी और चीन बरक न राय दिनानि बागै राजनीति तब या गलते कैसा अमर हो सिका ताव फायाव सुमा बदल नि कैसा कैश खायजा थं बिल माइ एनआरसी आ जे बदल के ताबो बबो हाय आ बदल बतंगो तंगिया तो या आबो तो जों एनजीओ से आबो तो पॉलिटिकल पार्टी या आबो तो कैसे एनजीओ से कारण जों जदि आमती हाई एनआरसी माने इलीगल इमिग्रेंट नती विप्लव हाई खरकसा बांग्लादेशी बरक चीफ मिनिस्टर सामानी त्रिपुरा बांग्लादेशी बरक चीफ मिनिस्टर साइमिया हिनै जों आबो वानसुगै आइन पिटिनबो थां साइके खायदि हिनै राजानाबो सांगा खायदि आंनि केस केबो केस खायनानै गसिया केबा आं व्यक्तिगतभावे केस खायमान बाय सुप्रीम कोर्ट यासाक जागिया बन बागे आबो ऐसा एनजीओस नि रजिस्ट्रेशन नांगो एनजीओस नि रजिस्ट्रेशन बिसिंते आबो हाइगे खायजाबो केस ताबो स्टेटस बबो हाय आ केस पाइखा आ केस पाइजाक आबो स्टेट गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट गो सादिहिं सावमन बागे आबो कोन एक्सेप्ट माने पाइसे पाइखा आरो सुप्रीम कोर्ट नि केस आबो पाइसे पाइखा तेरंगा एनजीओ या इशुनसि ताबो काम ना ताबो एनजीओस तो कैसा मूवमेंट खाइमिया जों मोनो मूवमेंट आं बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द दफायक समाबदल आ ओबो साइड दंमोन आबो ना आनि मूवमेंट जोंनो दफायक समाबदल नि जे कामदकृति हिसाबै जोंनो प्रोफेसि खालायगा जोंनि दफायक नाय यगनानि जे अवस्थाव कुबुसि यगनाय आबो आनि फान बाया आबो काइतनि फान बायसि यगनाय आबो बाहायके सम्भव हुंगाय ओ मुसिनो दै कसारते तिजलां कसारते लामा फाकनि खाइतलां थांमानि आबो इम्पॉसिबल आ इम्पॉसिबल बोलिसे आबो आं ताउ जे कांग्रेस न थांगै एमपी हाइंनाय एमपी सकनाय आबोया किन्तु आरो संविधानिक अधिकार सराय सराय के दङ संविधानिक अधिकार आरो संविधान बाय गणतंत्र न बीजेपी र कोन दिन फनो आरो त्रिपुरानि सुकल बर की पर्सन डक्टं तनाय तंसल जराते बीजेपी आबो कोन दिन फनो इमप्लिमेंटेशन नि सीपीएम नि आमलावो सीपीएम नि आमल दशरथ मुख्यमंत्री नि बागै विभिन्न रकम खालेमान बागिनो सीपीएम दशरथ जरा मान बागै माका और बीजेपी ओले ताउ कोनो सिन बरक लीडर गरै गनो जिसनो मुख्यमंत्री नि प्रोजेक्ट खाइने मानि बबो मुख्यमंत्री बिन थानि बामसे खै करै बबो डेपुटी चीफ मिनिस्टर जरा थां बाक्या इंगायो ते बाद बाके तनाय रखाय तो बक देबो ना करै जाছে काजै बरक बाय आबो संग्राम खाइमानानि मत आरो कोनो अवस्था करै आज काजै आबन चलाय आं साइचुं न चलो साइचुं न हिंदी काइतर बाय तंखा हंगाय काइतर बाय तंखा गाय जतो किसनो सम्भव आइन जेतो देबो ना करै कप साला सिनि स्क्रिप्ट नते गदक मा सावरमै अब जों जायखौ ओमफ्राय नोंले बबो बाय स्क्रिप्ट साला कक बरक तो रुमानी स्क्रिप्ट कक बरक तो रुमानी स्क्रिप्ट आबो तो कते कमाई मालिया
হয়তো তে কামাই মালিয়া হয়তো তাবুক সরকার বিভিন্ন রকম পলিসি খাই বক দেবনাগরী খাইনানি মাসাক খাইনানি বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট খাইনানি দङ খাইনানি বক जेसेबां खायनाय di खालाय मालिया অলরেডি जों आरो जों বাইবেল বাই বা অন্যান্য বই রক কক বরক বাই সি পাইখা ओमफ्राय परीक्षा रग বিভিন্ন রকম হ্যান পার খাই চিন বরং তাপরে হিন খাই দङ माने आबो साप्रेस डिप्रेस खाय माने पलिसि से অথচ যে বরক করং গানাं খামাইয়া বরক অলরেডি বরং রোমান স্ক্রিপ্ট বক সিনেন চেঙ্কা tabuk school logo ba internet ekam logo kana je government ke je question ke ta ora to ruman daga अब गभर्नमेंट पॉलिसी saya orang mau tahu nggak dong mira mau tahu apa rasi di kelas apa tuh mau tahu rasi di kelas BJP nih baca rina nih kya BJP nih sokong meria bok power botong nih double standard produk nih sistem nggak double standard rasi nggak power botong nih nggak biru di bok nih apa aja rasi di ingba yok na khai mane tonglia tong na khai tong nai ok borok na rumane script khai di ya khai sing mantri sabani ya karka ha ning sin borok na special drive di ya khai sing ya karka agreement tahu agreement ni kok so agreement ba asol kok ingko ni sible tam sikamon ni illegal immigrant notice issue na kotor ble inga amon nang mane liya sing tonglia ong khai di ninga 12-13 jana MLA ba sajung MLA bago social media walai munglai amti khai phane di obrozo yang jotono abjet 12 jana singo jotono buk mamungsi amon no dai samani agi chini habu bagara no samat na ya I get the government approve then bisiri yang kai sakra batanya tamu jawab hai tak ko boro baba hai sem to kamu kai ningo ba ke experience abon tam dai time chinte ancholik dol bai nanglia আঞ্চলিক দল খাইয়া হাঙ্কাই অ্যালায়েন্স নাঙ্গো আঞ্চলিক দল খাইয়া অ্যালায়েন্স এর নি আঞ্চলিক দল বুসি এমএলএ মানে 20 জন 20 জন চিন বরং এমএলএ 20 জন বারা মাইয়া নে 20 টা এমএলএ বাই নং থাঙ্গা গাই নং আরো চিফ মিনিস্টার মানে কোন সম্ভাবনা করে ইংগে অ্যালায়েন্স নি রাজনীতিও থাংমান চলাই বা নং কাইসা ন্যাশনাল পার্টি বাই নং এজর তাই ন আরো নং খরাং কত খাই কক সাইমান হংকেবা নিন খরাং খরাক কুচুখাই কক সাইমান হংকেবা আরো ফাই ন जोंते वासा दिब्रा सब हिंदिया Sini bisingo ja hamjak lai mungtong de mane jinis tano singpe abdong so khali awi sing borok abon se achievement khaina nangnai karon nung jesek bano agreement khai tongman pore fano kokta ini boje agreement bon nijin hotas niras abon pore fano hotas niras ni pore fano jodi agreement min tongkha hingke implementation de saba infrastructure kari hoding khanio nintani infrastructure kari hingke ningtam ke khane derma soni polai sa katak borong sini ba abo kono agreement tongo abo bang sengmen sa abo kola patase aro kono specific kono umti sino kok sasajak ba nanom sik chakri nai nanom sik
mata bai tongliya ge a jaga o te alternative tamba congress a tam tongsiba a congress to kaham ni bagi sai tongo near future o Sonia Gandhi song sorry tamo Priyanka Gandhi Rahul Gandhi borok ngoni pore borok na leader ge chini borok ni prote sympathy tong tong bo je sympathy ganang soi ni sympathy borok thani on sing sympathy maman bising chini dabi dawa sing policy goto ba adai khema borok jehetu ST SC OBC ni right no kok sai tong ngesing ST SC OBC ni je right tong tong mani tabuk chini je borok asuk ngo contractor maya loan maya bekar maya bekar dinar por din bari tong na a jaga o chin borok no chin oro sorgana je mani planning ma khaina nai tong 2026 ta delimitation ngai nei kok kamani nongmani pheba tabuk service thaire to ha bobo hai no isukai delimitation to government je government power tongo bono khlaina movement khlai pano a sathai samani a je ki person to borok tong tong hagai a jaga sing sei a problem dong na ya abon theke uttoron ni khanani bagi na to dorkar paitha ko tamo kok sanai sini lukro sin borok hucia কেউ বাই লামা তা করজার দি তা করো ডিজাক দি কুবুইনস কুবুই হিনি মানসুক দি থানজা তামনি অর্থে করং বাই থানজা তামনি অর্থে কোথার বাই থানজা তামনি অর্থে কুবুই বাই থানজা তামনি অর্থে চিনি অরব जों बर' रगना जे साव कक सामानि बाय प्रेक्टिकली डेडिकेटेड दतम ओ डेडिकेशन बायसे ओ कुबुई बायसे चिनि बर' yok डेडिकेशन गरै और ओ डेडिकेशन गरै बरक नि कोनो डेडिकेशन मुंसाबनो गरै जों डेडिकेशन गरै करप्शन कुपलुं आबरक बाय तै थांजा तां सिदि चिन बरक कुबुइनि थांजाव फाइदि चिन दफाना फियक थानियो चिन दफाना पुसुगति सातानियो चिनि हानो काहाम के ति थानियो चिनि जाति बसं न बहरक ति तो कक्स हाइमानानि आ जागाव या प्रिसाबाय सारे सिनेमा आं तो विजय कुमार देव बर्मा